फ्रेंड्स मु आम गाँ को आज आसी आम बाप घर को चलतु आम बाप घर बगीचा देखा देखु ये गोटे अंगूर गछ लगी अंगूर गछरे देखो केते पत्र होती पाखे सेऊ गछ लगी देखो ये धाड़ीटा सारा खाली सेऊ गछ लगी सेऊ गछ देखो केते सुंदर भाव पत्र देखु ये गोटे चंदन गछ लगी यहाँ हूँ लाल चंदन गछ यहाँ छोट अच्छी गछटी बड़ हम बड़ है चंदन हम आ देखो यहाँ आमर पुराना आंब गछ देखो आमर यहाँ हूँ पुराना आंब गछ यहाँ हूँ अमृतभंडा गछ पाखे नड़िया गछ अच्छी एपड़ साइड गोटे एपड़ साइड गोटे जोड़े नड़िया गछ अच्छी आ नड़िया भी गचरे बहुत फड़ी अमृतभंडा गचरे भी अमृतभंडा फड़ी यहाँ गोटे भृसंग गछ देखो आमर सेपटे बारे कदली गछ होती छोट छोट आंब गछ भी होती ये गोटे छोट जामु गछटे होती देखो यहाँ गोटे आमर आंब गछ यहाँ बैगण पल्ली आंब गचरे देखो केते पेंथा पेंथा आंब होती मत भारी लोभ लगुच आंब तोड़ा मन हो कौन करी कंचा अच्छी ये गोटे केते सुंदर सपुरी होती सपुरी पाचिनी आउ केते दिन पर पाचिब ये धाड़ी सपुरी गछ लगी पालुआ गछ लगी पालुआ गछ सुखिले पालुआ बाहर ये देखो पसारुणी पत्र यहाँ पसारुणी गछ यहाँ बात रोग बहुत भल ये गोटे बढ़ियाल गछ लगी आत गछ ये गोटे पणस गछ लगी बेल गछ यहाँ पिस्ता बादाम गछ देखो यहाँ छोट अच्छे बड़ हेले पिस्ता बादाम पड़ो देखो ता पत्र ये आमर आउ गोटे कलमी आंब गछ अच्छी ये गचरे भी आंब होती देखु आंब पाखे फड़ी देखो ये गोटे पिजुली गछ लगी यहाँ हूँ हाइब्रिड पिजुली ता पाखे सजना गछ होती सजना गचरे केते शाग होती देखु यहाँ हूँ कांठिया गछ देखु आम बारे केते सुंदर पान गछ लगी पान होती देखु बड़ बड़ पान होती ये धाड़ी धाड़ी होगी बैगण गछ लगी बैगण गचरे ये देखो फूल होती ता भितर गोटे गोटे छोट छोट कसी भी होती देखो ये भितर गोटे ये बैगण कसीटे होती देखो केते सुंदर बैगणटे होती पाखे कसी होती केते फूल होती बैगण गचरे यही बैगण गचरे ये आउ गोटे भी कसी होती यहाँ गोटे मल्टीविटामिन गछ यहाँ गोटे मेडिसिनाल प्लांट ये पत्र को विटामिन यहाँ हूँ गुड़माड़ी गछ यहाँ यार औषधीय गुण अच्छी ये देखो गंगशिउली गछ लगी गंगशिउली गछ तो ज्वर पाई ता पत्र पियंती बाटिकी ये केते छोट छोट शाग गछ होती शाग गछ होती यहाँ हूँ पेड़ी पेड़िया गछ या पत्र भी जंडिस रोग पाई बहुत भल यार भी औषधीय गुण अच्छे ये गचर ये देखो सदा बिहारी गछ या पत्र तो डायबिटीज रोग पाई भल सदा बिहारी ये देखो यहाँ हूँ सर्पगंधा गछ बा पाताल गरुड़ गछ भी कहती यही गछटी गोटे भल काम गुण हूँ ये गछटी जदि बारी अच्छी आपणकर एरिया को कौन सी विषाक्त साप आसबेनि यहाँ पूरा पूरी 100% सत कथा यही गछटी आपण मान घरे आणिकी कौटी देखी लगातु ये गछटी बारे लगे बहुत भल आपण घर को कौन साप आसबेनि देखो ये फूल होती फल भी गोटे गोटे छोट छोट होती ये आमर घी कुआरी गछ लगी घी कुआरी गचर भी बहुत औषधीय गुण अच्छी यहाँ भी गोटे औषधीय गछ ये गचर ना कौन मुझे जाननी कि अमर कोई भाया ता पत्रटा टी ये गोटे अँला गछ होती
ଅଁଳା ଗଛଟି ଛୋଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ା ଗଛ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛଟେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି। ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଗଛରେ। ତା ପାଖରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଆମ ବାରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମନ୍ଦାର ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଳା ମନ୍ଦାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର ମନ୍ଦାର। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ହେଇକି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଲିଲି ଫ୍ଲାୱାର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଏଇଟା ପେନ୍ଥି ମନ୍ଦାର ଗଛ ରେଡ୍ କଲର୍ର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ପେନ୍ଥି ମନ୍ଦାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ କଲର୍, ରାନୀ କଲର୍ର ପେନ୍ଥି ମନ୍ଦାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଢ଼ଟେ ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଶୋକ ଗଛ। ଏ ଗଛଟି ଛୋଟ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ, କାଉଁରିଆ ଭଳିଆ ଫୁଲ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଆମର ମଲ୍ଲି ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ଗଛରେ କେତେ କଢ଼ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣ ମଲ୍ଲି। ଏ ଫୁଲଟି ବି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରିଆ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳିଆ ପୁରା ବାସ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇ ଗଛରେ ମଞ୍ଜି ବି ହୁଏ। ୟା ମଞ୍ଜି ପକେଇଲେ ଗଛ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମଞ୍ଜି। ଏ ଫୁଲର ଗଛ ବି ପୁରା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ ଭଳିଆ, ତା ପତ୍ର ବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡଙ୍କ ହେଇକି ମାଡ଼େ। ଏଇଟା ଆମର କେଦାର ଗୌରୀ ଫୁଲ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଆମର ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚମ୍ପା ଗଛ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଚମ୍ପା ଆମର। ଗଛଟି ଛୋଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ, ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଗଛ, ନାଲି ଚମ୍ପା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲିଲି ଫ୍ଲାୱାର ଫୁଟି ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଖାଲି ତା ଡେମ୍ଫଟା ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲିଲି ଫ୍ଲାୱାର, ଆକୁ ରେନ୍ ଲିଲି ଫ୍ଲାୱାର କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଛି ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଅଛି, ଧଳା ଅଛି। ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ଫୁଟେ, ଧଳାଟା ଖରା ଦିନେ ଫୁଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମିନି ଟଗର ଗଛ, ମିନି ଟଗର ଗଛରେ ବି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗଣୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ତା ପାଖରେ ତରାଟ ଗଛଟି ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରାଟ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଢ଼ଟେ ବି ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଟମାଟୋ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଗଛଟି ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଇ ଗଛ ହେଇଛି, ତା ପାଖରେ କଲରା ଗଛ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ୟେଲୋ କଲର୍ର। ଏଇଟା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏଇ ଫୁଲଟା ଫୁଟେ, ଆଉ ଗଛରେ ପୁରା ୟେଲୋ କଲର୍ର ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିନି, ଖରାଦିନ ବୋଲିକି କୌଣସି ଗଛରେ ଭଲରେ ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟୁନି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୁଅ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଅ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ହେଇଛି, ଗୋଲାପ ଗଛରେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗଛ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସା କରିଛି। ଆମର ଏଇଠି ନାଲି କନିଆର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧାଡ଼ିରେ ଆମର ଟଗର ଗଛ ଲାଗିଛି।